सर बकाफ सर बुलंद जिंदाबाद 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 सर बकाफ सर बुलंद जिंदाबाद 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 देवबंद काबिदीन ता खिदमत टोल जहां ता सरगन जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद सर बकाफ सर बुलंद देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद काबिदीन ता खिदमत टोल जहां ता सरगन जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद पैरवान पर खियाद इमाम आज़म खदमत पैरवान पर खियाद इमाम आज़म खदमत फितना खत्म करे दलवहार फितना खुदे दिसात हर वाश हर आंसर बुलंद खुदे दिसात हर वाश हर आंसर बुलंद जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद सर बकाफ सर बुलंद देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद काबिदीन ता खिदमत टोल जहां ता सरगन जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 अल्हम्दुलिल्लाह वमा कान المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث في زمانه الشيخ المدني شهيد رحمه الله وبالسند المتصل مني فقد قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث في زمانه الشيخ المدني شهيد رحمه الله
وبالسند المتصل منه إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث في الأزمنة كلها الإمام أبي حنيفة رحمه الله عن واصلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله مؤونته ورزقه من حيث لا يحتسب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشوق درود شريف عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ټولو نه وړاندې انتهایی زیاته بې ادبي ګڼم چې د خپل وړې دورې شیخ د حضرت سید مدني رحمه الله رحمة واسعه تلمیذي رشید او د نورو مشایخو وړاندې ودرېږم. د ودرېدلو بې ادبي کوم خو بیا هم د دوی په اجازه دا څه چې دي دا د دوی لطف و شفقت او د دوی د دعاو برکات دي. د ټولو نه وړاندې د دغې مشایخو په اجازه ثانیا او په دوهم قدم کې زه له خپل ځان له طرف نه اصالت